Assalamu alaikum, my dear children. I hope that you all will be okay. Alhamdulillah, I am also okay. I am fine here. Your English teacher, Mr. Ghulam Hasan Wani. Our today's lesson is the exercise work which has been given at the end of the lesson. Answer these questions. प्यारे बच्चों, हमने अपनी टेक्स्ट बुक यानी इंग्लिश बुक की टुलिप सीरीज की 4th लेसन हमने कंप्लीट की. वी हैव कंप्लीटेड दैट लेसन बाय नेम ए मेड टी पार्टी. वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे. नाउ वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द टेक्स्ट बुक. You please be attentive towards your book. Keep attention. First question is, how were the animals using the dormouse? How were the animals using the dormouse? वो दो जानवर हेटर और माच हेयर कैसे डॉर्माउस को इस्तेमाल करते थे, किस काम के लिए वो इस्तेमाल करते थे? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, आंसर इसका है, द एनिमल्स वायर यूजिंग द डॉर्माउस एज ए क्यूशन. वो सराहने के लिए, बालीन के लिए, तकिए के लिए उसको इस्तेमाल के तौर करते थे. ये शानगुन वनान छ, क्यूशन वनान छ शानगुनिस, जो हम सर के नीचे रखते हैं. जब हम सोते हैं तो हम सर के नीचे रखते हैं. इसी तरह उन जानवरों ने भी इसको एज क्यूशन इस्तेमाल किया, डॉर्माउस को, इस चूहे को. अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉर्माउस नॉट ऑब्जेक्ट इट टू बीइंग यूज्ड एज ए क्यूशन? व्हाई डिड द डॉर्माउस नॉट ऑब्जेक्ट? इस चूहे ने इनको क्यों नहीं रोका, इनको इनकार क्यों नहीं किया? ऑब्जेक्ट मीन्स इनकार करना, रोकना इस काम से, इस हरकत से. इट टू बीइंग यूज्ड एज ए क्यूशन, कि उसको सराहने तकिए के तौर इस्तेमाल किया जाता है. डॉर्माउस ने, इस चूहे ने उनको क्यों इनकार नहीं किया? इसका आंसर बेटा है, द डॉर्माउस डिड नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज ही वॉज इन ए फास्ट स्लीप. डॉर्माउस ने इसलिए उनको इशारा नहीं किया, इनकार नहीं किया, उजुर नहीं किया, क्योंकि वो गहरी नींद में था उस वक्त. इसलिए उसको ख्याल नहीं रहा, उसको जहन में ये बात नहीं आई कि मुझे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है. नंबर 3 क्वेश्चन, एलाइस एंड डॉर्माउस कंसिडर्ड ईच अदर इम्पोलाइट. पोलाइट की जिद जो है इम्पोलाइट, शाइस्तगी, महज़िब, उसको कहते हैं पोलाइट. अच्छे तरीके से अदब के साथ बात करना. इम्पोलाइट हो गया गैर महज़िबाना तरीके से बात करना, बेअदबी से बात करना, नाशाइस्ता तरीके से बात करना, जो अच्छा न हो. तहजीब, बदतहजीबी से बात करना, बेअदबी से बात करना, इसको इम्पोलाइट कहते हैं. तो एलाइस और डॉर्माउस अपने आप को क्यों इम्पोलाइट तस्वर करते थे? वाज द माच हियर इम्पोलाइट? एक पार्ट इसका यह है. दूसरा पार्ट इसका यह है, इन व्हाट वे वाज एलाइस इम्पोलाइट? किस अंदाजे से एलाइस भी इम्पोलाइट थी, बेअदब निकली, और माच हियर भी बेअदब निकला. तो पहले पार्ट का आंसर यह है, वाज द माच हियर इम्पोलाइट? यस, हाँ, माच हियर वाज इम्पोलाइट because the marcher offered her to have some wine which was not really on the table. जिस टेबल पर चाय रखी गई थी, मार्चर ने एलाइस को बुलाया, कहा कि आपके लिए यहाँ मैंने शराब रखा है, आप कुछ शराब पिए. लेकिन जब एलाइस ने देखा वहाँ शराब नहीं था, यानी मजाक किया उसके साथ, मखौल किया उसके साथ, गोंडा मजाक किया उसके साथ. वहाँ तो शराब नहीं था बल्कि वहाँ चाय थी. इन व्हाट वे वाज एलाइस इम्पोलाइट? तो एलाइस कैसे बेअदब थी फिर? अगर मार्चर बेअदब निकला, गैर महज़िब निकला, तो एलाइस की इम्पोलाइटनेस क्या थी? एलाइस क्यों इम्पोलाइट थी? बिकॉज एलाइस जो थी उसका कसूर ये था कि वो खुद ब खुद बगैर दावत के उनकी दावत में आ गई. उसने ज्वाइन की उनकी पार्टी में बगैर उनके बुला के. एलाइस वाज इम्पोलाइट इन ए वे as she joined the party without being invited by them. उन 3 एनिमल्स ने जो वंडरलैंड में उसने पाए, उन्होंने एलाइस को दावत नहीं किया था, एलाइस को नहीं बुलाया था, वो खुद ब खुद इनकी दावत में चली गई. यह उसकी बेअदबी थी. फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट वर द 2 पॉइंट्स व्हिच पजल्ड एलाइस इन द स्टोरी ऑफ द डॉर्माउस?
دو نقطے کیا ہیں اس میں, دو باتیں اس میں کیا تھی جس سے الائس بہت حیران ہو گئی, متاثر ہو گئی, اس کو تعجب ہوا. دا فرسٹ پوائنٹ جو تھا, جب اس کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ گرلز جو ہے یہ شہد کے اس نیچے والے حصے میں, یتھ از باٹم ونان چکس, ٹاپ کو ہیرم حص, باٹم کو بنم حص, ژوک یتھ ونان چھِ, ٹاپ اینڈ باٹم, یعنی باٹم ٹاپ کا ضد ہے. دا فرسٹ پوائنٹ اس میں جو تھا, پہلا نقطہ, پہلی بات جو تھی, واز دیٹ ہاؤ دا گرلز لیوڈ ان دا باٹم آف دا ویل. ایک بات, حیرانگی کی بات الائس کے لیے یہ تھی کہ یہ گرلز کیسے اس شہد کے کنویں کے نیچے والے حصے میں رہتے ہیں, ان کی زندگی کا گزارا کیسے چلتا ہے, یہ کیسے زندہ ہے یہاں. اور دوسری بات سے جو حیران ہو گئی الائس, وہ یہ تھی, دا سیکنڈ پوائنٹ واز ہاؤ دے ڈرا دا ہونی فرام دا ویل. یہ کیسے اس شہد کے کنویں سے شہد نکالتے ہیں. یہ دو باتوں پر اس کو تعجب ہوا تھا الائس کو. پانچواں سوال ہے, وائی ڈیڈ الائس لیو دا پارٹی. الائس کیوں اس پارٹی سے, اس دعوت کی محفل سے چلی گئی, وہ بھاگی وہاں سے. آنسر, الائس لیفٹ دا پارٹی بیکاز آف دیئر گریٹ ڈسگسٹ. کیونکہ ہیٹر نے, اینیملز کے ایک ساتھی نے, ہیٹر نے اس کو جب ڈسگسٹ کیا, بے عزتی کی, بے ادبی سے پیش آیا, اینڈ ریوڈ بیہیویئر وچ شی کوڈ ناٹ بیئر, اور جو انہوں نے اس کے ساتھ ناشائستہ حرکت کی, نے غیر مہذبانہ طریقے سے, بے ادبی سے اس کے ساتھ بات چیت کی, تو الائس کو برداشت نہیں ہوا, تو اس نے اس دعوت کو چھوڑ دیا, اس پارٹی کو چھوڑ دیا, اس محفل کو چھوڑ دیا. پیارے بچوں, now we have completed today our exercise work of questions. I hope you will write down these questions with red ink, and their answers will be written down with the blue ink. Please keep these things in your mind. Keep social distance, wear your masks, and be neat and clean at your home.